Okay guys, Assalamualaikum. Right, okay. Kali ini kita akan bincangkan chapter yang ketujuh. Okay, berkenaan dengan gaseous actions. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, figure 1 show the chemical reaction of carbon dioxide transport in blood. Okay, so first question dia tanya, name the part of hemoglobin molecule that bind to the carbon dioxide. Actually, okay, amino group, okay, yang membentuk hemoglobin tu sebenarnya yang akan bind dengan carbon dioxide. Sebab itu bila hemoglobin bergabung dengan carbon dioxide, dia akan membentuk carbaminohemoglobin. Alright, okay. So soalan seterusnya dia kata, state the following advantage of erythrocyte characteristic that are related to their function. Okay, so sekarang ni, okay, ada dua karakteristik erythrocyte yang dia bagi. Yang pertama, okay, erythrocyte ni dia boleh hasilkan ATP dalam keadaan anaerobik. Right? Dan sepatutnya, okay, sel hanya akan menghasilkan ATP dalam keadaan aerobic respiration. Tetapi specialnya erythrocyte ni, dia boleh hasilkan ATP dalam keadaan anaerobik. And satu lagi yang korang kena tahu, okay, bila melibatkan penghasilan ATP, kita akan gunakan oksigen, right? Sebab kita nak menjalankan Krebs cycle, kita nak menjalankan oxidative phosphorylation, alright. Tapi in these cases, okay, kita kena ingat erythrocyte ni function dia to transport, okay, oksigen, okay, transport oksigen, okay. So kalaulah erythrocyte ni hanya boleh menghasilkan ATP dalam keadaan ada oksigen sahaja ataupun dalam keadaan aerobik, okay, sahaja. So apa yang berlaku, erythrocyte ni akan menggunakan oksigen yang dia bawa ni. So tak bolehlah macam tu kan. So maknanya sedangkan tujuan kita nak transport oksigen tu to the whole part of our body. Tapi disebabkan, okay, erythrocyte kita ni special, dia boleh menghasilkan ATP dalam keadaan anaerobik. So, okay, dia akan menghalang daripada transported oksigen digunakan. Right? Okay, itu satu. Karakteristik yang kedua adalah erythrocyte ni dia mempunyai bentuk biconcave. Okay, biasanya bentuk biconcave ni dikaitkan dengan increased surface area. Okay, di mana bila surface area tu tinggi, lebih tinggilah efficiency of gaseous action berlaku dekat erythrocyte. Okey. Soalan seterusnya, dia tanya kita J, K, L dan M. Kita tengok gambar. Okey. J tu dekat sini, K dekat sini, L dekat sini dan M dekat sini. Alright. Okey. So J tu melibatkan sel ni yang, okay, kita tahu dekat sel berlakunya cellular respiration. Right. Dan kita tahu cellular respiration akan melibatkan glukos. Okay, sebab itu J itu adalah glukos. Right. Dan karbon dioksida yang dihasilkan daripada cellular respiration tu, yang dia akan keluar daripada sel dan masuk ke dalam kita punya erythrocyte. Dan karbon dioksida itu akan bergabung dengan water menjadi carbonic acid. Right? Cuma, okay, sekarang ni, K ni adalah enzim. Enzim yang mengkataliskan penggabungan karbon dioksida dengan water ni. Okay, sepatutnya awak dah hafal. Okay, enzim itu adalah carbonic anhydrase. Right? Okay, dan seterusnya kita tengok L. Okay, L tu adalah gabungan H plus dengan hemoglobin ni yang. Okay, so bila H plus dengan hemoglobin ni bergabung, sebenarnya dia akan membentuk L. So L itu adalah hemoglobinic acid. Right? Okay, dan M tu pula, okay, nampak tak M tu masuk ke dalam kita punya erythrocyte? So M itu, okay, masuk disebabkan bicarbonate ion kita ni keluar. So kita tahu dalam chloride shift, okay, selepas bicarbonate ion kita ni keluar, akan ada sejenis ion yang akan masuk ke dalam erythrocyte kita yang kita panggil sebagai chloride ion. So that's why J tu glucose, K tu enzim carbonic anhydrase,
L tu gabungan H plus dengan hemoglobin membentuk hemoglobinic acid, dan M tu yang masuk ke dalam eritrosit kita menggantikan bikarbonat ion tu adalah klorid ion. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Dia kata what happened to bicarbonate ion after undergoing process 1. So kita tengok dalam gambar rajah apa yang dimaksud dengan process 1 tu. Okey, dalam gambar rajah tu proses 1 tu dekat sini. Okey. Right. Dia menunjukkan bahawa bicarbonate ion kita ni keluar daripada eritrosit kita. Okey, actually bicarbonate ion yang keluar daripada eritrosit kita ni dia akan berada di dalam blood plasma. So bila dia berada dalam blood plasma, actually dia akan bergerak ke lung. Okay. Alright, bersama dengan eritrosit. Okay. Then bila dia sampai dekat lung, okay, actually dia akan masuk balik lah ke dalam kita punya eritrosit. So itu apa yang berlaku kepada kita punya bicarbonate ion. Okay, selepas dia mengalami proses yang pertama tadi. Right. Okey, soalan yang seterusnya dia tanya apakah important proses 2 dan 3. Okey, kita tengok dalam gambar rajah mana yang dikatakan proses 2 dan 3. Okey, proses 2 ni. Okey. Proses entering of M. Tadi kita dah tahu M tu adalah klorid ion. Manakala proses 3 yang ni, proses penggabungan H plus dengan hemoglobin. Alright, okey. So, sekarang ni, bila bicarbonate ion keluar daripada eritrosit, dia akan menyebabkan eritrosit kita dalam keadaan electrochemical yang tak balance. Okay. So, untuk membalancekan electrochemical di dalam eritrosit kita tu, klorid ion kena masuk ke dalam kita punya eritrosit. Okay, sebab tu kalau orang tanya apa function chloride shift tu, means the entering of chloride ion tu untuk maintain the electrochemical balance di dalam kita punya erythrocyte, red blood cell tu. Okay. Dan apa pula important proses 3 tu, penggabungan H plus dengan hemoglobin. Alright, okay. Tujuan dia simple je. Kita nak mengelakkan daripada blood kita ni become acidic. Sebab kita tahu kalau concentration hidrogen ni tinggi dalam darah kita, dia memang akan menyebabkan pH darah kita menjadi berasid. So untuk prevent daripada darah kita menjadi berasid, so dia akan bergabunglah dengan hemoglobin. Alright, okay, menjadi hemoglobinic acid. Right. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, figure 2 show structure found on leaf. So, structure ni sebenarnya adalah stoma. Okay, right. So, apakah kepentingan stoma? Yang pertama adalah untuk regulate gases exchange, of course lah. Okay, dan juga untuk regulate water loss ataupun proses transpiration. Alright. Then, dia label A dan juga B. So, pada stoma kita, B itu adalah gut cell. Okay, sorry. A itu adalah gut cell dan B itu adalah stomata pore. And satu lagi yang you all kena tahu, dalam gut cell ni ada chloroplast. Alright. Okay. So, soalan seterusnya, name the organelle C and its function. Okay, walaupun kita tak nampak jelas pun dia tunjuk kepada organelle yang mana. Tapi, kita tengah membincangkan, okay, tentang apa the gut cell, alright, and then the photosynthesis yang berlaku di dalam gut cell. So sebenarnya dia merujuk kepada organelle chloroplast, di mana kita tahu chloroplast itu adalah site for photosynthesis. Okay, so state 2 hypothesis that explain how the whole structure function. Okay, kita ada 2 hipotesis sebenarnya untuk menerangkan opening and closing of the stomata pore. Tetapi in our syllabus, kita hanya perlu menerangkan tentang start sugar hypothesis sahaja. Macam mana stomata pore tu boleh terbuka dan macam mana yang menyebabkan stomata pore tu is closed. Right. Okay, dia bagi kita condition. Dia tanya what happened to B. B tu adalah stomata pore. When A itu adalah gut cell. Okay, satu dia kata. Okay, saya lukis sikit. Okay. Satu dia kata bila gut cell tu dalam keadaan high water potential. Dia kata gut cell tu dalam high water potential. Kita tahu, bila gut cell kita tu dalam keadaan high water potential, tetapi sel yang dekat
sebelah-sebelah dia tu dalam keadaan low water potential, air akan keluar kan daripada gut cell ke subsidiary cell. Right. Dan bila air keluar daripada gut cell, dia akan menyebabkan gut cell kita menjadi flaccid. Okay. Ataupun mengalami plasmolysis. Right. Dan kita tahu bila gut cell kita flaccid, okay, dia akan menyebabkan stomata pore kita ni close. Nampak? Itu dia punya kesan. Bila gut cell kita kehilangan air dan menjadi flaccid, dia akan menyebabkan stomata pore kita tu is close. But okay, bila gut cell kita ni dalam keadaan high osmotic pressure, right, you all kena ingat osmotic pressure ni bila dikaitkan dengan water potential, kalau osmotic pressure tinggi, water potential adalah rendah. So, sekarang ni dalam high osmotic pressure, maksudnya dalam gut cell kita ni, water potential adalah rendah. Berbanding dengan sel yang dekat sebelah-sebelah dia tu. So, kita tahu air akan bergerak kan daripada high water potential to low water potential. So, air daripada sel akan masuk ke dalam gut cell. Menyebabkan gut cell kita menjadi terjik. Di mana, bila gut cell kita terjik, dia akan menyebabkan stomata pore kita open. Right. Okay, itulah kesan perubahan water potential di dalam kita punya gut cell memberi efek kepada opening and the closing of stomata pore. Right. Okay. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, figure 3 below show oxygen dissociation curve for human hemoglobin at low and high partial pressure of carbon dioxide. So, kita ada dua graf ni ya. Graf yang atas tu graf dalam keadaan low partial pressure of carbon dioxide. Graf yang bawah tu adalah graf dalam keadaan high partial pressure of carbon dioxide. Okay. Soalan, from the graph, find the percentage oxygen saturation of hemoglobin at high partial pressure. Maknanya graf yang bawah ni. Okay. Of carbon dioxide at 5.2 kPa partial pressure of oxygen. Maknanya, partial pressure of oxygen yang bawah ni 5.2 is lebih kurang dekat situ. Alright. So, dia suruh kita tengok graf yang kedua ni lah. Pada high partial pressure of carbon dioxide. So macam mana kita nak tengok percentage of oxygen saturation? Ini adalah oxygen hemoglobin saturation percentage. Right, kita naikkan nilai 5.2 ni sehingga sampai ke titik temu di sini. Alright. And then kita gerakkan di sini. So kalau kita tengok nilai peratus oxygen saturation of hemoglobin pada 5.2 kilopascal of oxygen partial pressure adalah sekitar 64 sehingga 68%. So maknanya jawapan dia kita kena tengok daripada graf tu. Kita tengok soalan seterusnya. State the shape of dissociation curve at a low pressure of carbon dioxide and explain briefly its relationship with hemoglobin ability to transport oxygen from the lung to the respiratory tissue. Soalan pertama dia tanya kita bentuk, and then soalan yang kedua dia suruh kita explain lah tentang hubungan hemoglobin untuk transport oksigen daripada lung to the respiring tissue. So merujuk kepada graf yang di atas ni yang pada low partial pressure of carbon dioxide, jelas kita nampak graf dia adalah dalam bentuk sigmoid ataupun S shape. So kita boleh tulislah kat situ. Bentuk S shape ataupun sigmoid. Alright. So untuk markah yang seterusnya, you all kena terangkanlah dekat lung macam mana. Maknanya macam mana ability of hemoglobin ni bergabung dengan oksigen. Dan dekat respiring tissue ni macam mana. Sebagai contoh, dekat lung kita tahu partial pressure oksigen adalah tinggi. So disebabkan partial pressure oksigen adalah tinggi dekat lung,
So hemoglobin punya affinity kepada oksigen juga adalah tinggi. Tetapi dekat respiring tissue, disebabkan partial pressure oksigen adalah rendah. Kenapa rendah? Sebab telah digunakan during cellular respiration. So dia akan menyebabkan affinity of hemoglobin kepada oksigen juga adalah rendah. Maknanya dekat lung, hemoglobin kita tendensi untuk bergabung dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Tetapi dekat tisu, hemoglobin kita tendensi untuk membebaskan oksigen, means oksihemoglobin kita tendensi untuk dissociate. Okay, so 1 markah, 2 markah, 3 markah kat situ. Alright, okay, kita tengok soalan seterusnya. Dia kata Bohr effect is the release of oxygen by hemoglobin molecule in response to high partial pressure of carbon dioxide. Yes. Dan dia suruh kita terangkan tentang Bohr effect sebenarnya. Alright. So, Bohr effect ni sebenarnya keadaan bila carbon dioxide concentration di dalam darah kita increase. Dan menyebabkan blood pH kita menjadi rendah, means menjadi berasid. Alright. So, kesan dia adalah kepada affinity hemoglobin kita kepada oksigen. Right. So, keadaan dia bila carbon dioxide tinggi, of course lah oksigen adalah rendah. Kita tahu bila oksigen adalah rendah, affinity hemoglobin kita kepada oksigen pun akan jadi rendah. So, kesan kepada graf dia, graf akan shift tau. Kalau tadi dia berada dekat kedudukan A ni, dia akan shift ke kedudukan B. So, anjakan the curve shift to the right, itulah yang kita panggil sebagai Bohr effect. Kalau orang tanya Bohr effect ni disebabkan oleh apa? Disebabkan increasing of carbon dioxide concentration in our blood. Right. So satu lagi point yang you all boleh tambah kat situ, the curve shift to the right. Ini to the right, kalau ke sana to the left. Okay ya. Okay. So soalan seterusnya, dia minta kita sketch oxygen dissociation curve untuk myoglobin. Okay, tapi gambar saya ni saya dah lukis siap-siap. Okay, and then you all kena tahulah perbezaan antara curve myoglobin dengan hemoglobin. Kalau curve hemoglobin dia sedikit sigmoid macam ini, tetapi kalau curve myoglobin dia berada di atas curve hemoglobin. Right. Okay, so pastikan juga you all label lah. Label ni adalah hemoglobin, yang ini adalah myoglobin. Alright, okay, mesti label. Okay, yang. Okay, soalan seterusnya, dia kata nervous system regulate the breathing in humans. Okay, so state the location of respiratory center in human. Kita tahu respiratory center ni dekat medulla oblongata. Dan ingat balik, respiratory center ni kita ada dua, inspiratory dengan expiratory center. Right, okay. So, bila carbon dioxide banyak di dalam darah kita, yang dia menyebabkan pH kita menjadi berasid ataupun menjadi rendah. So, perubahan pH darah ni dikesan oleh chemoreceptor yang ada dekat brain, dan chemoreceptor ni juga boleh berada di bahagian lain di dalam badan kita. So, di mana kita boleh jumpa the chemoreceptor selain daripada dekat brain, adalah dekat kita punya jantung. Iaitu dekat aortic body dan juga carotid body. Alright. So di situ juga kita boleh jumpa the chemoreceptor. Okay, yang. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, figure 5 show the oxygen dissociation curve of the respiratory pigment X dan Y. So soalan simple, identify X dan Y. Kita pernah tengok graf perbezaan antara oxygen dissociation curve myoglobin dengan hemoglobin, right? So, respiratory pigment X itu adalah myoglobin. Manakala respiratory pigment Y itu adalah hemoglobin. Okay. Y is curve of pigment X shift to the left. Maknanya kalau kita nampak, curve untuk myoglobin ni berada lebih, more to the left berbanding daripada curve, untuk hemoglobin. Reason dia simple, sebab myoglobin ni yang dia mempunyai higher affinity kepada oksigen berbanding dengan hemoglobin. Because myoglobin ni walaupun pada waktu tu partial pressure oksigen adalah rendah, dia dah mampu untuk bergabung dengan oksigen. Berbanding dengan hemoglobin, dia hanya akan bergabung dengan oksigen kalau partial pressure oksigen kita adalah tinggi.
Alright, means mencapai partial pressure tertentu lah. Barulah hemoglobin tu akan bergabung dengan oksigen. Soalan seterusnya dia kata based on curve for pigment X dengan Y, kira amount of oxygen released to the tissue pada 20 mmHg. Alright, awak kena ingatlah bila oksigen ni release to the tissue adalah untuk cellular respiration. Satu perbandingan antara myoglobin dengan hemoglobin yang awak kena tahu. Myoglobin ni dia punya function adalah untuk store oksigen. Manakala hemoglobin ni yang dia punya function adalah untuk transport oksigen. So it mean myoglobin ni dia tak cenderung untuk membebaskan oksigen kita ni ke tisu berbanding dengan hemoglobin. Kalau pada waktu tu tisu kekurangan oksigen, memang dia tendensi untuk membebaskan oksigen to the tissue. So cuma sekarang kita nak buktikan betul ke teori kata myoglobin ni akan bebaskan sedikit oksigen to the tissue, manakala hemoglobin ni akan bebaskan lebih banyak oksigen to the tissue. So cara dia, kita tengok maximum what we call the hemoglobin oxygen saturation. Kalau kita tengok kat sini lebih kurang dalam 98. Alright. So kita tengok merujuk kepada X dulu, myoglobin. Kita tengok pada partial pressure oksigen 20. Kita naik ke atas. Dan kita tengok peratus pembentukan oksi hemoglobin dia adalah 80. Maksudnya daripada 98 pembentukan oksi hemoglobin hanya sekitar 18% saja yang akan dibebaskan ke tisu. 80% ni akan remain lah di dalam myoglobin. Dalam bentuk gabungan oksigen dan juga myoglobin. Maksudnya betul lah myoglobin ni hanya akan releasekan a small amount of oxygen saja to the tissue berbanding dengan hemoglobin. Kita tengok Y ni hemoglobin. So pada partial pressure 20 mmHg juga. Tengok kat sini. So kita akan dapati peratus oksi hemoglobin ataupun saturation of oksi hemoglobin di sini dalam sekitar 38 kan. So it show us that hemoglobin ni dia lebih tendensi untuk membebaskan oksigen to the tissue instead of dia simpan oksigen tu sedalam bentuk oksi hemoglobin. Alright, so di sini 98 tu tolak sekitar 30 tadi. So kita dapati hampir 68% oksigen dibebaskan oleh hemoglobin ke tisu. Right, so that is lah. Alright, so saya rasa ini adalah last soalan. Dia kata what will happen to the curve of pigment Y. Maknanya hemoglobin ni bila kita demam. So keadaan dia simple yang bila kita demam, hemoglobin kita ni menjadi less affinity kepada oksigen tau. So bila keadaan hemoglobin jadi less affinity kepada oksigen, graf dia means oxygen dissociation curve dia akan shift to the right. Contohlah ni tak demam, tapi bila fever nampak oxygen dissociation curve dia akan shift to the right. So di situ menunjukkan bahawa dalam keadaan fever, hemoglobin kita punya affinity kepada oksigen adalah rendah. So itu semua berkenaan dengan exercise cases action. I think that's all. Terima kasih. Assalamualaikum.